السلام علیکم مےٚ چھِ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک تہٕ اللہ تعالیٰ ترٛٲیِو تۄہہِ خۄش تہٕ خۄشحال تہٕ آز چھِ اَسہِ اکھ سُہ ویٖڈیو یُس واریاہ اِموشنَل چھِ تہٕ ییٚمِس أکِس نوجوانَس واریاہ پونٛسَن ہٕنٛز ضروٗرت چھِ تہٕ یُس أکِس خراب بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا چھِ تہٕ گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پَتہٕ کَرو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن اکھ کَتھ تہٕ یوٗتاہ تۄہہِ ہٮ۪کو گٔژھِتھ تیوٗتاہ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو شِیَر تہٕ گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پَتہٕ کَرو اَمہِ برونٛٹھ أسۍ اَمہِ پَتہٕ کَتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ٹیم MAD کشمیر سے میں عمر. آج ہم آئے ہیں وادی کشمیر کے سینٹرل ڈسٹرکٹ بڑگام کے ایک جانے مانے علاقے کا نام سیبک بڑگام ہے. یہاں پہ ہم آئے ہیں آج ایک ایسی فیملی کی آواز بلند کرنے کے لیے، ایک ایسے شخص کی آواز بلند کرنے کے لیے جن کو آپ نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بٹ ان کی سٹوریز بہت آئی تھی ڈونیشن ریلیٹڈ، بٹ ابھی تک ڈونیشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ناظرین، یہ جو پیشنٹ ہے یہ 26 سالہ نوجوان ہے. ان کی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آج ہم آئے ہیں. آپ ان کی بھی بات سنو گے، آگے آپ کو ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ ان کو کیا پرابلم ہے. اور یہ جو 9 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور نیڈ ہے 30 لاکھ روپیز کی، یعنی ابھی 22 لاکھ روپے ابھی بھی پینڈنگ ہے ان کے. انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہے اور ہم اس امید کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اس امید کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے تاکہ ان کی آواز بلند ہو، ان کی آواز پورے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان تک پہنچائے، ہر ایک کونے پہ یہ آواز پہنچائے. ان کی آواز اس مقصد کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کشمیر کے بات کریں، وادی کشمیر کی بات کریں. وادی کشمیر سخاوت میں اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود سخاوت میں سب سے آگے ہے. سخاوت میں دنیا میں سب سے آگے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ہمارا جنت بے نظیر کشمیر ہے. کیا وجہ ہوا کہ 26 سالہ ان کا نوجوان جو کہ واحد ایک اس گھر کا کمانے والا تھا، کیوں بستر میں پڑا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو کیپشن میں بھی ملے گی اور ہم ان سے بھی بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ان سے بھی آپ کو روبرو کراتے ہیں. یہ خود آپ کو یہ اپنی پرابلم بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو حظ؟ مےٚ حظ چھُ علی محمد گنایی حظ پرابلم کیٛاہ چھِ تۄہہِ یُس یہِ بَچہِ چھُ یِمن کیٛاہ پرابلم چھِ حظ؟ أمِس بَچَس حظ گٔے پرٛابلِم کہِ أمِس گوٚو لِور خراب حظ تہٕ پَتہٕ حضوٗر نیوٗ اَسہِ یہِ صوُر تہٕ تَتہِ حظ کوٚرُکھ أمِس 10-20 دۄہَن علاج تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ ووٚن ڈاکٹر صٲبو دوٚپُکھ أمۍ سُنٛد علاج چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ، یہِ چھُ نٮ۪بر نیُن، أمِس چھُ لِور کَرُن ٹرٛانسپٕلانٹ. تہٕ تَتھ منٛز حظ ووٚن تِمو تَتھ یِن رۄپیَس 32 لَچھ خرچہِ. تہٕ اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ گُزارٕ گَرَس منٛز کِہیٖنۍ، اَسہِ نہ چھُ زٔمیٖن، نہ چھُ ٲبی تہٕ نہ چھُ خۄشکٕے. اَسہِ حظ چھُ ٹوٹَل پٕرَن یۄس زَن چھےٚ ییٚتنَس أسۍ وٕنکٮ۪س بَسان چھِ یِمَے زٔمیٖنَس 10 مَلرِ تہٕ اَمہِ علاوٕ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ حضرت کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ نہ اگر حظ اَسہِ زٔمیٖن کینٛہہ آسہِ ہے أسۍ کٕنہو تہٕ یہِ أمۍ سٕنٛز یہِ پرٛابلِم کَرہو أسۍ دوٗر. تہٕ وۄنۍ ہَسا چھِ أسۍ أپیٖل کَران عوامَس کہِ برایے مہربٲنی صدقات زکات عُشُر وغیرہ اگر تُہۍ برایے مہربٲنی أمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تہٕ أمۍ سٕنٛز جان تہِ بَچہِ ہے. یہِ حظ چھُ لۄکُٹ بَچہِ، یہِ حظ اوس مےٚ رۄپیَس 8-10 ساس رٮ۪تَس اَنان، یہِ اوس چھانہٕ کٲم کَران. دۄہَس حظ اوس یہِ کامہِ تہٕ شامَس کھیوٚو أمۍ بَتہٕ پھوٚل تہٕ پَتہٕ حظ شۄنٛگ یہِ 10 بَجے. أمِس چھُ روتے خوٗن آمُت، یعنی کہِ صُبحس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِنٛدرِ ووت حضرت أمۍ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم. مےٚ کھیٚیو کالہٕ دٲن تہٕ مےٚ آو سُے واپَس، باقٕے چھُنہٕ مےٚ پرٛابلِم. کیٛازِ دوٚپمَس نہ ژےٚ چھی نہٕ دٲن واپَس آمُت کینٛہہ، ژےٚ چھی خوٗن واریاہ آمُت یَتھ منٛز ییٚکیٛاہ پاتھَس پٮ۪ٹھ خوٗن چھِ اَسہِ یوٗتاہ جمع تہِ نَتہٕ اوس یہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ کامے حضرت سکھا خریٖدارَس. اَسہِ دوٚپُس نہ أسۍ دیٛاناوو گۄڈٕ ہسپتال نظر. پَتہٕ حظ گٔے أسۍ سیبُک ہسپتال حضرت تہٕ تَتہِ حظ کوٚر ڈاکٹر أمِس الٹرٛا ساوُنٛڈ. یُتھُے تٔمۍ الٹرٛا ساوُنٛڈ رِپوٹ وٕچھ تہٕ تٔمۍ دوٚپ پھٹوپھٹ نِیِو سا تُہۍ یہِ JVC. JVC حظ ووت اَسہِ 2 بجے دُہچہِ تہٕ تِمو حظ روٚٹ سُہ 3 گنٹَن کوٚڑ کٔرۍ تِمو پَنٕنۍ ٹٮ۪سٹ تَتہِ حضرت تہِ. تِمو دوٚپ أمِس چھِ کنڈِشن خراب، ییٚتہِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد علاج کینٛہہ، یہِ نِیِو سا تُہۍ صوُر حظ کوٚرُکھ پَتہٕ علاج. أسۍ تھٲیِکھ پَتہٕ 9 دۄہَن تھوٚوُکھ یہِ ایڈمِٹ تَتہِ حضوٗر تہٕ ٹٮ۪سٹ کران ووٚن ڈاکٹر صٲبو دوٚپُکھ أمۍ سُنٛد علاج چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ، أمِس چھُ پونٛسہٕ لگان کٲفی تہٕ أمِس چھُ لِور کَرُن ٹرٛانسپٕلانٹ تہٕ اَمیُک علاج چھُ نیٚبرٕ، اَتھ حظ چھُ لگان 32 لَچھ. وۄنۍ چھُس بہٕ عوامَس پُرزور أپیٖل کران برایے مہربٲنی اَسہِ چھُ وٕنیُک تام اَسہِ چھُ اَمہِ برونٛہہ تہِ یہِ فیس بُکَس حضوٗر دیُتمُت تہٕ اَسہِ چھِ آمٕتۍ رۄپیَس 9 لَچھ یِمَن 2 رٮ۪تَن منٛز. ییٚلہِ زَن ڈاکٹر صٲبو ووٚن أمِس گوٚژھ علاج جلدی گژھُن کیٛازِ یَتھ چھُ پَتہٕ پرٛابلِم دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان اَتھ. تہٕ اَسہِ حظ چھِ وٕنیُک تام صرف ٹوٹَل آمٕتۍ 9 لَچھ رۄپیہِ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ نٮ۪بر گٔژھِتھ کینٛہہ. تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ عوامَس کران پُرزور أپیٖل برایے مہربٲنی کٔرِتھ اَتھ اٮ۪کاوُنٛٹَس ترٛٲیتو تُہۍ کینٛہہ پونٛسہٕ اَسہِ تہِ أسۍ تہِ گژھو یہِ نٮ۪بر نِنہٕ لایق تہٕ أمۍ سُنٛد صحت گژھِ ہے ٹھیٖک، أمِس یی ہے زندگی نٔو حضرت. تہٕ تُہٕنٛدِ وَننہٕ مُطٲبِق چھُ تۄہہِ وٕنکٮ۪نَس حظ 9 لَچھ رۄپیہِ 9 لَچھ رۄپیہِ حضرت اٮ۪کاوُنٛٹَس جمع 9 لَچھ رۄپیہِ 9 لَچھ رۄپیہِ چھِ جمع گٔمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ 22 لَچھ رۄپیہِ پینڈِنٛگ. 22 لَچھ پارٕ حضرت. تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُ تۄہہِ کشمیٖرُک عوام وٕچھان سورُے، کشمیٖر چھُ تۄہہِ سورُے وٕچھان، مے بی کٔشیٖرِ نیٚبرٕ تہِ چھُ لُکھ تۄہہِ وٕچھان. تِمن تام کیٛاہ میسیج روزِ تُہٕنٛز، تِمن تام کیٛاہ أپیٖل روزِ تُہٕنٛدۍ کہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ
تم تۄہہِ اَتھ ڈونیشن کرنو یا تِمن لُکن تام کیٛاہ رِکویسٹ روزِ تُہُنٛد حظ؟ بہٕ چھُس تِمن لُکن اپیٖل کران برایہِ مہربٲنی کہ تِم کٔرِنۍ مےٚ غریٖبس مدد تہٕ یُس زن أمِس بچہِ سُنٛد مطلب یہِ تکلیٖف بہٕ کرٕ ہا أمِس علاج یتھ تہٕ أمِس گژھِ ہا یہِ تکلیٖف ٹھیٖک تہٕ یہِ تہِ گژھِ ہے پنُن کاربار کرُن لایق گژھِ ہے یہِ بیٚیہِ تہٕ سۄ چھےٚ تِہنٛز مہربٲنی کہ اگر مےٚ رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 تراون اکاونٹس تہٕ أمِس گژھِ ہے یہِ رقم برابر تہٕ بہٕ نِمہٕ ہن یہِ نٮ۪بر تہٕ بہٕ یِمہٕ ہا أمِس علاج کٔرِتھ. أمِس حظ ووت لگ بگ آز 3 رٮ۪تھ أکیاہ بسترسٕے منٛز تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان دٔچھِنۍ کھوٚر کانٛہہ موٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ کہِ ییٚلہِ نہٕ پونٛسہٕ اَسہِ برابر حضوٗر اوس کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ تَوَے بَڑٕ مجبوٗر چھِ أسۍ تہٕ أسۍ چھِ عوامَس پُرزور أپیٖل کران برایہِ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو یَتھ اگر 10 رۄپیہِ 15 رۄپیہِ گژھن یا یِم تہٕ اَسہِ یِہَن یِم پونٛسہٕ برابر تہٕ أسۍ ہٮ۪کون یہِ علاج خٲطرٕ نٮ۪بر نِتھ. سو ناظرین، یہ ان کے فادر صاحب تھے. ان کی اپیل، ان کی درد بھری کہانی آپ لوگوں نے سنی. آپ سب لوگوں نے ان کی جو آواز ہے وہ سنی. اب ہم کوشش کرتے ہیں ان کی جو والدہ ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کی میسیج رہے گی، کیا ان کی جو آواز رہے گی، کیا ان کی جو ریکویسٹ رہے گی عوام کے سامنے. دلیل تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو موجی؟ مےٚ حظ ناو حفیٖظ. کیٛاہ دلیل چھِ تۄہہِ أمِس بَچَس؟ بَچہٕ چھُم بٮ۪مار، أمِس چھِ یِتھ کٔنۍ لِور خراب. یِہوے چھُ أمِس وۄنۍ یورٕ دِیَس بدل بیٚنہِ دِیَس، مول دِیَس یا بوے دِیَس، ییٚمہِ سۭتۍ وۄنۍ لگٮ۪س. وۄنۍ چھِ أمِس رۄپَے لگان زیادٕ، اَسہِ نہ چھُنہٕ سُہ سہرٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُنہٕ سُہ طاقت کِہیٖنۍ. آز ووت مےٚ 3 رٮ۪تھ أمِس نیٚچِس یَتھ بِسترس پٮ۪ٹھ. مےٚ نہ چھُنہٕ پاسِبٕل گژھان وٕنہِ کِہیٖنۍ یِہُنٛد رقم مےٚ آسہِ یہِ علاج کَرنہِ نِمُت. وۄنۍ چھَس بہٕ کران أپیٖل اگر مےٚ تُہٕنٛدۍ دٔسۍ گژھِ کینٛہہ، تۄہہِ گوبرَن ہِنٛدۍ دٔسۍ اولادن ہِنٛدۍ دٔسۍ کینٛہہ مدد أمِس، بہٕ کرٕ ہا أمِس یہِ علاج، بہٕ نِمہٕ ہن یہِ نٮ۪بر. باقٕے ہا چھَس بہٕ کُنہِ أپیٖل کران، بہٕ چھَس دَپان أمِس گوٚژھ مےٚ یہِ مدد گژھُن. یَوَے أپیٖل چھَسو کران أمِس کٔرۍتو کُنہِ پٲٹھۍ یہِ مدد. بہٕ چھَس دَپان راہی خۄدا راہی اللہ کٔرۍتوس مدد، بہٕ ہٮ۪کہٕ ہن یہِ ڈاکٹرس ہٲیِتھ، أمِس ہٮ۪کہِ ہے یہِ علاج ہٮ۪کٮ۪س گٔژھِتھ. مےٚ نہ چھُ کانٛہہ سہرٕ چھُم نہٕ. اگر مےٚ یورٕ کانٛہہ سُہ سہرس بہٕ دَپہٕ اَدٕ کیٛاہ أہنٛدِ کھۄتہٕ چھُم نہٕ کینٛہہ زٔمیٖن 3 کٕنہٕ تہٕ أہنٛدِ چھَپہِ دِمہٕ. بہٕ چھَس تَمہِ ژَلان لوٚژٕے یَپارِ. مےٚ چھِ یہِ تہِ چھِ یِہوٚے پٔرن باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. آپ نے اس ماں کی درد بھری آواز سنی. مجھے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آنسو ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ دل ہر ایک کے پاس ہے، انسانیت ہر ایک کے پاس ہے. ناظرین، ہاں سوچتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگزامپل کے طور پہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا سوچتا ہوں پھر اس ٹائم پہ میرا کشمیر، میرا جنت کشمیر کیا اس ٹائم پہ بھی چپ بیٹھتا؟ ایک ماں کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آ جایا ہوں. ایک ماں کی درد بھری آواز، درد بھری کہانی جو کہ اپنی بیٹے کی زندگی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ اس امید سے ہاتھ جوڑ رہی ہے. ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. کیا پتہ اس ماں کے دعاؤں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے جنہوں نے ان کو آج تک سپورٹ کیا ہے یا جو ان کو آگے سپورٹ کرے. ناظرین، اس امید کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کے سامنے آنے کی جرت کی، آپ کے سامنے آئے اس امید سے کہ آج ہم ایک 26 سالہ نوجوان کی جان بچا پائے. اس امید کے ساتھ یہ ماں آپ کے سامنے آئی ہے. ناظرین، مجھے پوری امید ہے اپنے کشمیر کے عوام پہ، اپنے کشمیر کے باشعور عوام پہ. میں بار بار یہ ورڈ یوز کرتا ہوں، باشعور عوام، کیونکہ ہمارے کشمیر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز تِم نفر یِہنٛدِس دامنس پٮ۪ٹھ نمازی جو نیک کیے ہے اللہ تعالیٰ نے، جو نیک کیے ہے اس پاک رب ذات نے. تو آپ سب لوگوں سے اب ہماری ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ رہے گی، میری ٹیم کی طرف سے ریکویسٹ رہے گی، اب اس 26 سالہ نوجوان کی جان بچانے کے لیے اس فیملی کو سپورٹ کریں. میں پرسنلی آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہمارے ٹیم کی وجہ سے، اگر آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ان کی جان بچے، اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ ہم ان کی جان بچا پائے، مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی عمل ہوگا. ناظرین، آپ کو بتاتا چلو، یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کو صدقہ جاریہ رہتا ہے. اگر آپ خود ڈونیٹ نہیں کر سکتے، نو ڈاؤٹ اگر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ یہ آواز جو ہے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، سو دیٹ اس
इस 26 साल नौजवान की जान बचे। इसके साथ साथ आपको मैं इनका अकाउंट मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा बहुत इसको आगे करें। मैं आपको इनका अकाउंट दिखाता हूँ और ये जो अकाउंट है इनका आप प्लीज़ इस चीज़ को जो है थोड़ा बहुत फोकस कीजिए इस पर। तो ये इनका अकाउंट है, इनके अकाउंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी, हर एक जगह पे आपको ये इनके अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी जो कि डायरेक्ट इन्हीं के जो है से बिलोंग करती है, इन्हीं से बिलोंग करता है अकाउंट। सो उम्मीद है कि आप सब लोग इनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कहीं उहद रकम मैं से ये इलाज कर माँ की दर्द भरी आवाज़, दर्द भरी कहानी जो कि अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अपने कश्मीर के अवाम पे, अपने कश्मीर के बाशऊर अवाम पे, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ बाशऊर अवाम, क्योंकि हमारे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अश कश्मीर मज़न तिम नफर इहदिस दामनस पे नमाजी ये 10 त्रावन अकाउंटस तो अमिस गसे ये रकम बराबर तो बन महनी नबर तो बक अमिस इलाज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, टीम एमएडी कश्मीर से मैं उमर। आज हम आए हैं वादी कश्मीर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक जाने माने इलाके का नाम सैबुक बडगाम है। यहाँ पे हम आए हैं आज एक ऐसी फैमिली की आवाज़ बुलंद करने के लिए, एक ऐसे शख्स की आवाज़ बुलंद करने के लिए जिनको आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा होगा, बट इनकी स्टोरीज़ बहुत आई थी डोनेशन रिलेटेड, बट अभी तक डोनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। नाजरीन, ये जो पेशेंट है ये 26 साल नौजवान है, इनकी जान बचाने के लिए आप लोगों के सामने आज हम आए हैं। आप इनकी भी बात सुनोगे, आगे आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और ये जो 9 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ चुके हैं और नीड है 30 लाख रुपीज़ की, यानी अभी 22 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है इनके। इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं, इस उम्मीद के साथ इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है ताकि इनकी आवाज़ बुलंद हो, इनकी आवाज़ पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाए, हर एक कोने पे ये आवाज़ पहुँचाए इनकी आवाज़। उस मकसद के साथ हम आपके सामने कश्मीर के बात के वादी कश्मीर की बात करें। वादी कश्मीर सखावत में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद सखावत में सबसे आगे है। सखावत में दुनिया में सबसे आगे अगर कोई जगह है तो वो हमारा जन्नत बेनज़ीर कश्मीर है। क्या वजह हुआ कि 26 साल इनका नौजवान जो कि वाहिद एक इस घर का कमाने वाला था, क्यों बिस्तर में पड़ा है, क्या वजह हुई, ये सारी चीज़ें जो है आपको कैप्शन में भी मिलेगी और हम इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और इनसे भी आपको रूबरू कराते हैं, ये खुद आपको ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत तुह क्या नाव हज़? मैं अली मोहम्मद गनाई हज़। प्रॉब्लम क्या है तुह इस बच्चों इमन क्या प्रॉब्लम है? अमिस बच्चस हज़ गई प्रॉब्लम कि अमिस गो लिवर खराब हज़, तो पत हजूर न्यू यह सोवर तो तत कोर्क अमिस 10-20 दिन इलाज, तो तम पत वो डॉक्टर साहब दोक अमिस इलाज यह नबर नुन, अमिस लिवर कर ट्रांसप्लांट। तो तथ मज वो तमो तथ इन रॉपियस 30-32 लक्ष खर्च। तो अस ना गुजार गरस मज कहें, अस न जमीन न आबी तो न खुशक, अस टोटल पुरन यह जन यस वनकस बसान जमीन 10 मलर, तो अमे अलाव ना हजरत कहें। तो वो ना अगर जमीन कह कनह तो अम सज प्रॉब्लम करह दूर, तो वो ना अपील करा अवामस कि बराए मेहरबानी सदकात ज़कात उशुर वगैरह अगर तुम बराए मेहरबानी अम सस नावस पे त्रो तो अम सज जान त बचे। यह लकुट बचे, यह मे रॉपियस 8-10 सास रेतस अनान, यह छान कम करान। दोस यह काम तो शाम खेम बत फुल तो पता शोंगी 10 बजे अम रोते खून आमुत, यानी कि सुबह यम सात यह निंद्री वोत हजरत अम दोप मे कहें प्रॉब्लम, मे खो काल दान तो मे आव सुई वापस, बाकी मे प्रॉब्लम क्या ना ऐ दान वापस आमुत कि खून वारिया आमुत, यत ना पाथस पे खून यूत जमा तो ना तो तम सात काम हजरत सखा खरीदारस। ना दियानो गो हस्पताल नजर, पत गए सैबुक हस्पताल हजरत, तत कोर डॉक्टर अमिस अल्ट्रासाउंड। युत तम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वुच तम तो फटोफट नीन सा तुम JVC वोत 2 बजे दुह तो तमो रोड सह 3 घंटन कोड़ तमो पन टेस्ट तक हजरत, तमो दोप अमिस कंडीशन खराब, ये अमिस इलाज क्या, यह नीन सा तुम सोवर को पे इलाज अस थी 9 दिन थो एडमिट तक हजूर, तो टेस्ट करान वो डॉक्टर साहब दोप अमिस इलाज ये अमिस पोस लगान काफी, अमिस लिवर कर ट्रांसप्लांट, तो अमुक इलाज नबर।
اتھ لگان 2-3 لچھ وس بہ عوامس پرزور اپیل کران برائے مہربانی اس ونیک تھی ام برو یہ فیس بکس حضور دتمت تو اس آمت رۄپیس 9 لچھ نمن 2 رٮ۪تن مز ییٚلہِ زن ڈاکٹر صٲبو ووٚن أمِس گوٚژھ علاج جلدی جلدی گژھُن کیازِ یتھ چھُ پتہٕ پرابلم دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان اتھ تو اسہِ حظ چھُ ونیُک تام صرف ٹوٹل آمٕتۍ 9 لچھ رۄپیہِ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ نٮ۪بر گٔژھِتھ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ عوامس کران پرزور اپیل برائے مہربانی کٔرِتھ اتھ اکاونٹس ترٛٲیتو تُہۍ کینٛہہ پونٛسہٕ اَسہِ تہِ أسۍ تہِ گژھو یہِ نٮ۪بر نیٖن لایق تہٕ أمۍ سُنٛد صحت گژھِ ہے ٹھیٖک أمِس یہِ ہے زندگی نٔو حضرت تو تُہنٛدِ وننہٕ مُطٲبِق چھُ تۄہہِ وٕنکٮ۪نس حظ 9 لچھ رۄپیہِ 9 لچھ رۄپیہِ حضرت پیوان اکاونٹس جمع 9 لچھ رۄپیہِ 9 لچھ رۄپیہِ چھِ جمع گٔمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ 22 لچھ رۄپیہِ بیٚیہِ چھِ پینڈِنگ 22 لچھ رۄپیہِ پارٕ حضرت تہٕ وٕنکٮ۪نس چھُ تۄہہِ کشمیٖرُک عوام وٕچھان سورُے کشمیٖر چھُ تۄہہِ سورُے وٕچھان مے بی کٔشیٖر نیٚبرٕ تہِ چھُ لُکھ تۄہہِ وٕچھان اہن حظ اہن حظ تِمن تام کیٛاہ میسیج روزِ تُہنٛز تِمن تام کیٛاہ أپیٖل روزِ تُہنٛد کہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِم تۄہہِ اتھ ڈونیشن کرنُک یا تِمن تام تِمن لُکن تام کیٛاہ رِکویسٹ روزِ تُہنٛد حظ بہٕ چھُس تِمن لُکن اپیٖل کران برائے مہربٲنی کہ تِم کٔرِنۍ مےٚ غریٖبس مدد تہٕ یُس زن أمِس بچہِ سُنٛد مطلب یہِ تکلیٖف بہٕ کرٕ ہا أمِس علاج یتھ تہٕ أمِس گژھِ ہے یہِ تکلیٖف ٹھیٖک تہٕ یہِ تہِ گژھِ ہے پنُن کاربار کرُن لایق گژھِ ہے یہِ بیٚیہِ تہٕ سۄ چھےٚ تِہنٛز مہربٲنی کہ اگر مےٚ رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 تراون اکاونٹس تہٕ أمِس گژھِ ہے یہِ رقم برابر تہٕ بہٕ نِمہٕ ہن یہِ نٮ۪بر تہٕ بہٕ یِمہٕ ہا أمِس علاج کٔرِتھ أمِس حظ ووت لگ بگ آز 3 رٮ۪تھ أکیاہ بسترسٕے منٛز تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان دٔچھِنۍ کھوٚر کانٛہہ موٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ کہِ ییٚلہِ نہٕ پونٛسہٕ اَسہِ برابر حضوٗر اوس کِہیٖنۍ أسۍ چھِ تَوَے بَڑٕ مجبوٗر چھِ أسۍ تہٕ أسۍ چھِ عوامَس پُرزور اپیٖل کران برائے مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو یَتھ اگر 10 رۄپیہِ 15 رۄپیہِ گژھن یا یِم تہٕ اَسہِ یِہَن یِم پونٛسہٕ برابر تہٕ أسۍ ہٮ۪کون یہِ علاج خٲطرٕ نٮ۪بر نِتھ سو ناظرین یہ ان کے فادر صاحب تھے ان کی اپیل ان کی درد بھری کہانی آپ لوگوں نے سنی آپ سب لوگوں نے ان کی جو آواز ہے وہ سنی اب ہم کوشش کرتے ہیں ان کی جو والدہ ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کی میسیج رہے گی کیا ان کی جو آواز رہے گی کیا ان کی جو ریکویسٹ رہے گی عوام کے سامنے دلیل تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو موجی مےٚ حظ ناو حفیٖظ کیٛاہ دلیل چھِ تۄہہِ أمِس بَچَس بَچہٕ چھُم بٮ۪مار أمِس چھِ یِتھ کٔنۍ لِور خراب یِہوے چھُ أمِس وۄنۍ یورٕ دِیَس بدل بیٚنہِ دِیَس مول دِیَس یا بوے دِیَس ییٚمہِ سۭتۍ وۄنۍ لَگٮ۪س وۄنۍ چھِ أمِس رۄپَے لگان زیادٕ اَسہِ نہ چھُنہٕ سُہ سہرٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ سُہ طاقت کِہیٖنۍ آز ووٚن مےٚ 3 رٮ۪تھ أمِس نیٚچِس یَتھ بِسترَس پٮ۪ٹھ مےٚ نہ چھُنہٕ پاسِبٕل گژھان وٕنہِ کِہیٖنۍ یِہُنٛد رقم مےٚ آسہِ ہے یہِ علاج کَرنہِ نِمُت وۄنۍ چھَس بہٕ کران أپیٖل اگر مےٚ تُہٕنٛدۍ دٔسۍ گژھِ کینٛہہ تۄہہِ گوبرَن ہِنٛدۍ دٔسۍ اولادٕ ہِنٛدۍ دٔسۍ کینٛہہ مدد أمِس بہٕ کرٕ ہا أمِس یہِ علاج بہٕ نِمہٕ ہن یہِ نٮ۪بر باقٕے ہن چھَس بہٕ کُنہِ أپیٖل کران بہٕ چھَس دَپان أمِس گوٚژھ مےٚ یہِ مدد گژھُن یَوَے أپیٖل چھَسو کران أمِس کٔرۍتو کُنہِ پٲٹھۍ یہِ مدد بہٕ چھَس دَپان راہی خۄدا راہی اللہ کٔرۍتوس مدد بہٕ ہٮ۪کہٕ ہن یہِ ڈاکٹرس ہٲیِتھ أمِس ہیٚکہِ ہے یہِ علاج ہیٚکٮ۪س گٔژھِتھ مےٚ نہ چھُ کانٛہہ سہرٕ چھُم نہٕ اگر مےٚ یورٕ کانٛہہ سُہ سہرس بہٕ دَپان اَدٕ کیٛاہ أہٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُم نہٕ کینٛہہ زٕ نِترا کٕنہٕ تہٕ أہٕنٛدۍ چھَپہِ دِمہٕ بہٕ چھَس تَمہِ ژَلان لوٚژ یَپارِ مےٚ چھِ یہِ تہِ چھِ یِہوٚے پٔرن باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ آپ نے اس ماں کی درد بھری آواز سنی مجھے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آنسو ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ دل ہر ایک کے پاس ہے انسانیت ہر ایک کے پاس ہے ناظرین ہاں سوچتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگزامپل کے طور پہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا سوچتا ہوں پھر اس ٹائم پہ میرا کشمیر میرا جنت کشمیر کیا اس ٹائم پہ بھی چپ بیٹھتا ایک ماں کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آ جایا ہوں ایک ماں کی درد بھری آواز درد بھری کہانی جو کہ اپنی بیٹے کی زندگی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ اس امید سے ہاتھ جوڑ رہی ہے ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے کیا پتہ اس ماں کے دعاؤں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے جنہوں نے ان کو آج تک سپورٹ کیا ہے یا جو ان کو آگے سپورٹ کرے ناظرین اس امید کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کے سامنے آنے کی جرت کی آپ کے سامنے آئے اس امید سے کہ آج ہم ایک 26 سالہ نوجوان کی
26 साल नौजवान की जान बचा पाए। इस उम्मीद के साथ ये माँ आपके सामने आई है। नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है अपने कश्मीर के आवाम पे, अपने कश्मीर के बाशऊर आवाम पे, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ बाशऊर आवाम, क्योंकि हमारे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अच्छे कश्मीर मज़न तिम नफ़र इंदिस दामनस पे नमाजी जो नेक किए है अल्लाह ताला ने, जो नेक किए है उस पाक रब ज़ात ने। तो आप सब लोगों से अब हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, अब इस 26 साल नौजवान की जान बचाने के लिए इस फैमिली को सपोर्ट करें। मैं पर्सनली आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे टीम की वजह से, अगर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इनकी जान बचे, अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हम इनकी जान बचा पाए, मुझे नहीं लगता इससे बढ़ के हमारे लिए कोई अमल होगा। नाजरीन, आपको बताता चलो, ये एक ऐसा काम है जो आपको सदका जारिया रहता है। अगर आप खुद डोनेट नहीं कर सकते, नो डाउट अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट आप ये आवाज़ जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट इस 26 साल नौजवान की जान बचे। इसके साथ साथ आपको मैं इनका अकाउंट, मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा बहुत इसको आगे करें। मैं आपको इनका अकाउंट दिखाता हूँ, और ये जो अकाउंट है इनका, आप प्लीज़ इस चीज़ को जो है थोड़ा बहुत फोकस कीजिए इस पर। तो ये इनका अकाउंट है, इनके अकाउंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी, हर एक जगह पे आपको ये इनके अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी, जो कि डायरेक्ट इन्हीं के जो है से बिलोंग करती है, इन्हीं से बिलोंग करता है अकाउंट। सो उम्मीद है कि आप सब लोग इनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा उम्मीद तो आसो ये वीडियो क्लिप असल पे समझ आमज, यूता तो वेसो यूता तो हेकु तूता करियो अमिस बिचारस मदद। तो पान पता अमिस पेवान 13 लक्षन तो आसो बोजमुत अत मज अमिस पेवान 13 लक्षन जरूरत, तो कह पोस अमिस अकाउंट मज जमा गमत। तो बस तुम सारे गुजारिश करा, यूता तुम निश अगर तुम 1 रुपये 2 रुपये यूता तुम निश तूता करियो अमिस अकाउंट्स मज ट्रांसफर। अकाउंट लिंक आ डिस्क्रिप्शन मज, तो बे वीडियो किस स्क्रीन पे अमिस अकाउंट नंबर, तो बाकी डिटेल अमिस सारे डिस्क्रिप्शन मज। यूता तुम वेो तूता करियो तुम अमिस मदद, ताकि अगर सान 1 रुपये से कंस जान बच, सह गो वारिया कह। अगर तुम कह हेको मदद करियो तो तुत करियो वीडियो ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर, ताकि यह वात कंस तान दिल मा गस नरम, तो सह कर अमिस बिचारस मदद। तो दियो मे इजाज़त, तो मिलो अकिस नयस वीडियो।